मुझे यहीं डॉक्टर चेंज करवाएंगे तो ही करूंगी, वरना ऐसे ही चुड़ैल मासी बनकर बैठी रहूंगी। हॉस्पिटल के बेड पर बैठी 17 साल हुरैन बोली तो डॉक्टर अरसल की कानों की लू तक शुरू हो चुकी थी। गुस्से से कहने लगा, पागल हो गई हो, कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो, नाक में दम कर रखा है तुमने, मैं कैसे चेंज करवा सकता हूँ तुम्हें। एक अदा से अपनी जुल्फों को चेहरे से हटाकर कहने लगे, क्यों, आप क्यों नहीं करवा सकते, आप भी तो डॉक्टर हैं। अम्मा कहती है डॉक्टर से कोई शर्म हया नहीं की जाती, उनको सब कुछ खुल के बताया जाता है। बस आप ही ने तो मुझे इस नौबत तक पहुंचाया है ना, इसलिए अब आप ही मेरा चेंज करवाएंगे। वो यूँ झूल रही थी जैसे नशे करके दूध पड़ी हो, और पीछे खड़ी दो नर्सिस और वार्ड बॉय उसका मुंह देख रहे थे, जबकि गुस्से से डॉक्टर और नर्सिस का चेहरा सुर्ख लाल हो चुका था। और इस लड़की को पता होता कि वो क्या अल्फाज कह रही है तो शायद होश की दुनिया में लौटने के बाद वो किसी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहती। मगर वो खांसी का पूरा शरबत पीने के बाद बोलती झूलती हुई आकर उसकी बाहों में गिरी तो डॉक्टर अरसल के कपड़े भी खराब हो चुके थे। दवाइयों की स्मेल उसे अबकाइयाँ आने लगी थी, और पता नहीं कब इस लावारिस लड़की से जान छूटेगी मेरी। ये कहकर वो इस लड़की की यूं ही बाहों में भर कर वाशरूम की तरफ लेकर जाने लगा। हुरैन इसके गर्दन के पास अपना चेहरा रखे गर्म सांसें ले रही थी, जो कि न चाहते हुए भी अरसल के जज्बात को भड़का रहा था। एक बार फिर हुरैन के अंदर मौजूद रोमांस का कीड़ा जाग चुका था, और फौरन अपने लब उसने अरसल के गर्दन पर रख दिए थे, और फिर एक लम्स छोड़कर कहने लगी, डॉक्टर अरसल कितने हार्ड हैं आप, कसम से दिल करता है कि आपको कच्चा ही चबा जाऊँ, आपकी बोटी बोटी करके मैं बारबेक्यू बनाकर खाऊं। कसम से आपके परफ्यूम्स की खुशबू मुझे पागल कर देती है, दिल करता है कि आप के प्यार में पागल हो जाऊं। अरसल ने जब उस लड़की के मुंह से ये सुना तो वो झुरझुरी लेकर रह गया था। दोनों ही वॉशरूम में पहुंच चुके थे जब अरसल ने उसे खुद से जुदा किया और कहने लगा, पागल हो गई हो तुम, गई हो, क्या बकवास किए जा रही हो। लेकिन अगले ही पल हुरैन ने जो पेशेंट गाउन पहन रखा था उसकी डोरी खोल दी और वो ज़मीन बोस हो चुका था। ये देखकर अरसल का दिमाग भी घूम गया था। बेकाबू होकर उसने आगे बढ़कर हुरैन के नाजुक धड़कनों पर अपना हाथ रख दिया था, और हुरैन तो पागल हो चुकी थी, उसे अंदाज़ा ही नहीं था। डॉक्टर साहब प्लीज़ जल्दी चलिए, इस लड़की ने तो ववेला ही मचा दिया, इस कदर शोर है कि बाकी पेशेंट भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, एक पेशेंट का तो बुरा हाल हो चुका है, बीबी शूट कर चुका है, प्लीज़ जल्दी चलिए। अरसल जो कि अभी अपनी गाड़ी की चाबी हाथ में लिया हॉस्पिटल की कार पार्किंग की जानिब जा रहा था ताकि घर जा सके, और एक बार फिर वार्ड बॉय को भागता हुआ अपनी तरफ देखकर तो वो सर पकड़ कर रह गया था और कहने लगा, और डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, इनको बताओ मेरी तबीयत शदीद बोझल हो रही है और सर में भी दर्द फट रहा है, मैं मज़ीद इस स्यापे को हैंडल नहीं कर सकता। मगर वार्ड बॉय भी मुंह बसोर कर कहने लगा, जो भी डॉक्टर उनके पास जाए जानते तो है ना क्या हाल करती है वो। डॉक्टर सिद्रा कुछ देर पहले ही उनके पास गई थी, उसने इंजेक्शन उठाकर उनके कंधे पर दे मारा था, बेचारी दर्द से बिलबिला उठी थी, आप ही उनको हैंडल कर सकते हैं। अंग्रेजी में गालियाँ दे देकर सबका मुँह ही खोल के रख दिया था। जैसे जैसे डॉक्टर अरसल गुस्से से मुठिया पीच कर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दाखिल हुआ था, उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें मजीद बढ़ चुकी थी। मरीज तो अपने बिस्तरों से उठकर झांक झांक कर देख रहे थे कि कौन है जो इस कदर चिल्ला रहा है। अरसल को गायनी वार्ड के सामने से डॉक्टर अरसल गुजरा तो एक औरत जो पिछले 3 दिन से जचकी के दर्द में तड़प रही थी वो भी उठकर कह रही थी कि इतनी ऊंची चीखें तो मैंने दर्द में नहीं मारी थी जितनी ऊंची चीखें ये मारे जा रही है, मसला क्या है इसको। जैसे ही डॉक्टर अरसल अंदर दाखिल हुआ तो अरसल को कुछ समझने का मौके दिए बगैर ही हुरैन उससे लिपट गई थी और फुट फुट कर रोने लगी थी। वो अपनी जगह पर कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल साकित खड़ा। हुरैन ने उसे अपने बाजू अरसल के गिर्द लपेटे थे कि उसके आंसू अरसल की शर्ट को भिगो रहे थे, जबकि उसके सांसों की तपश को महसूस करते हुए वो बुरी तरह से बेचैन हो गया था। होश की दुनिया में आने के बाद उसने खुद से दूर किया था। हुरैन को बाजू से पकड़ा और एक झटके से खुद से दूर किया। ये क्या बदतमीजी है, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने, इतना शोर क्यों कर रही हो, बताओ क्या मुसीबत है, तुम बाकी मरीजों को भी डिस्टर्ब कर रही हो। मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम चुपचाप दवाई ली है, अब तुम सो जाओ। ये तुम्हारा हालाजी का घर नहीं है जहाँ पर तुम ये ड्रामे लगाओगी और हालत तुम्हारे नखरे उठाएंगी, हॉस्पिटल है ये, अभी तक तुम क्यों जाग रही हो, बताओ। हुरैन ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली और फिर उसके गले लगी थी। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मैंने आपको बताया भी था कि मुझे आपके बगैर यहाँ पर नहीं रहना, अंधेरे से डर लगता है, आप यहाँ से गए तो मुझे भी यहाँ पर एक भूत आ गया था। वो छोटे बच्चों की तरह ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही थी और एकदम ही साकत हो गया रह गया था, परेशान हो गया क्योंकि दूसरे कमरों में भी पेशेंट थे और वो नहीं चाहता था कि इन लोगों तक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। इस बार अरसल ने बड़ी मुश्किल से उसे खुद से अलग किया था और उसे ले जाकर
उसे ले जाकर बेड पर बिठाया। वो 17 साल की जवान खूबसूरत लड़की थी। बड़ी बड़ी आंखें, तीखा नाक और पतले होंठ, नाजुक सी जिसामत। बिलाशुबा वो एक मर्द के लिए किसी खूबसूरत इम्तिहान से कम नहीं थी। लेकिन सामने भी डॉक्टर अरसल का हद से ज़्यादा मगरूर इंसान, जिसकी अना का परचम हमेशा ही बुलंद रहता था, और उसकी अपनी ही एक दुनिया थी जिसमें उसके परमिशन के बगैर कोई भी कदम नहीं रख सकता था। 28 साल का होने के बावजूद भी अभी तक उसने शादी नहीं की थी, क्योंकि उसे अपने मियार की कोई लड़की मिली ही नहीं थी जिसकी वजह से वो शादी करता। उसे डरपोक और बेवकूफ़ लड़कियों से शदीद नफरत थी। जब कोई लड़की ओवर रिएक्ट करती तो उसका दिमाग गुस्से से घूमने लगता था। उसे ऐसी लड़की से चिढ़ होती थी। उसे मैच्योर लड़कियां पसंद थी। लेकिन फ़िलहाल हुरैन साहिबा के रूप में उसे एक मुसीबत मिल चुकी थी। बकौल उसकी दुनिया की सबसे बेवकूफ़ तरीन लड़की मौजूद थी, जिसे वह सुबह से ही बर्दाश्त कर रहा था, और अभी भी उसके सब्र का पैमाना लबरेज होता हुआ महसूस हुआ था। चुप करके सो जाओ। नहीं, मुझे आपके पास सोना है। मैं आपके कंधे पर सर रख कर सोना चाहती हूँ। इस तरह मुझे अच्छी और मीठी नींद भी आ जाएगी। उसने मासूमियत से आंखें सकेड़ कर उसकी जानिब देखकर कहा था, टिमटिमाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं कैसे? वो फिर से रोने लगी। आप पागल, आपका पूरा खानदान पागल, आपकी होने वाली बीवी और बच्चे भी पागल। ये कहकर वो जोर जोर से बेड पर बच्चों की तरह से अपनी टांगें मारने लगी थी। और सोना है तो सो जाओ, वरना जाओ भाड़ में, जागती रहो मेरी बिला से। जैसे ही वो बाहर निकला था तो उसका बाजा मजीद ऊंचा हो गया था। या अल्लाह, मुझे सब्र अजीम अता फरमा। मैं इस लड़की को क्या करूं? ये एक तो ऐसा इम्तहान है जिसमें वो मुश्किल ही पासिंग मार्क्स आएंगे। तुम आखिर चाहती क्या हो? मेरे पास हो जाएंगे ना। मैं वादा करती हूँ कि आप इसके अलावा आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। तुम यहीं पर लेटो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। वो उसके करीब ही कुछ ही खींच कर बैठ गया था। और मेरे पास मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये बेड बहुत छोटा है। अगर मैं भी इस बार तुम्हारे साथ आकर लेट गया तो ये बेड टूट जाएगा। फिर हॉस्पिटल वाले तुमसे फ़ाइन लेंगे, और अगर तुमने फ़ाइन ना दिया तो वो तुम्हें जेल में ले जाएंगे। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। उसने मासूमियत से नफ़ी में सर हिला दिया था। अच्छा, फिर खामोशी से सर हिलाया तो फिर ठीक है, सो जाओ। मैं एक शर्त पर सो जाऊंगी, अगर आप मेरे पास बैठे रहें। मेरे बालों में उंगलियां चलाएं जैसे फिल्मों और ड्रामों में होता है। अरसल का चेहरा शर्म और गुस्से के मारे लाल हो चुका था। आज से पहले वो कभी भी किसी औरत के पास नहीं गया था। पास जाना तो दूर, उसे कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा था। उसने कभी किसी से हद से ज़्यादा बात तक नहीं की थी। और अभी सुबह से शाम इसी लड़की के साथ ही टाकरा हो रहा है। दिल पर पत्थर रखकर वो उसके साथ जाकर बैठ गया था और फिर कहने लगा, प्रॉमिस, अगर मैं तुम्हारे पास बैठा तो तुम सो जाओगे? वो बच्चों की तरह से सर हिलाकर कहने लगी, हाँ हाँ, मैं सो जाऊंगी। वो बेड के साथ मौजूद बेंच पर आकर अरसल बैठ चुका था, और वो लड़की आंखें बंद करके लेटी थी। अरसल को बैठा देखकर कहने लगी, ऐसे क्यों बैठे हैं? बालों में हाथ भी तो फेरे ना। वो उसके बालों में होले होले उंगलियां चलाने लगा था, और उसने मासूमियत से अपनी आंखें बंद कर ली थी, और उसके चेहरे पर बला का सुकून था फैला हुआ था। और फिर 5 मिनट के अंदर अंदर वो नींद की गहरी वादियों में जा चुकी थी। आगे 20 मिनट गुजर चुके थे, मगर अभी भी वो इसी पोजीशन में ही बैठा हुआ था, और उसकी उंगलियां मोहतरमा के बालों में अभी तक चल रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो जल्दी से होश की दुनिया में आया और हड़बड़ाकर उससे दूर हटा। और नर्स जब अंदर दाखिल हुई थी उसे देखकर हैरान रह गई थी कि सर, मुझे लगा कि आप घर जा चुके होंगे। कि हाँ, मैं अपना मोबाइल इस कमरे में भूल गया था, बस वही लेने के लिए आया था। सर, हमें जल्द इनके घर वालों के बारे में पता लगाना होगा, नहीं तो ये हमारा जीना हराम कर देगी, वरना इनको संभालने हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैडम निदा, मैं भी अपनी पूरी कोशिश लगा रहा हूँ। आप ट्राई करें कि इनकी याददाश्त वापस आ जाए, क्योंकि यही वाहिद रास्ता है। इनके अलावा हम इनके घर वालों तक नहीं पहुँच सकते। जी सर, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। इसने जल्दी से हाँ में गर्दन हिला दी थी, और फिर उससे पहले के पहलू से निकलता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया था। खुली हवा में जाकर वो गहरे गहरे सांस लेने लगा था और अपने आप को कंपोज करने की कोशिश करने लगा था। बहुत ही अजीब लड़की है, हद से ज़्यादा। हद होती है ना बचकाना हरकतों की। मोहतरमा, अगर ज़रा सी भी अकल होती तो मैं उसको किसी और डॉक्टर के हवाले कर देता, लेकिन जिस तरह इसकी कंडीशन, मुझे डर है कि कोई नाजायज़ फ़ायदा ही ना उठा ले। गलती सारी मेरी है। इस रात मुझे तेज़ ड्राइविंग करनी ही नहीं चाहिए थी। वो अपनी पेशानी को मसलता हुआ इसी के बारे में सोचता हुआ पार्किंग एरिया में आ गया, और अपनी गाड़ी को कल सुबह ही जब वो हॉस्पिटल गया तो हुरैन के कमरे से ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी, शोर की आवाज़ें आ रही थी। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसे अपना सर गोल गोल घूमता हुआ महसूस हुआ, और हैरान हुरैन ने पूरा कमरा सर पर उठाया हुआ था। वह पूरे कमरे में गोल गोल घूम रही थी। नर्स हाथ में इंजेक्शन लिए
उठाकर परेशानी से उसके पीछे पीछे भाग रही थी। हुरैन बेटा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको ज़रा भी दर्द नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके पास नहीं आना, आप झूठ बोलते हैं, मुझे पता है कि क्या मुझे दर्द करेंगी। अरे डॉक्टर साहब, मेरा प्यारा डॉक्टर आ गया, वो उससे कहती हुई उसकी तरफ बढ़ी थी और फिर उसने उसके बीच पीछे जाकर छुप गई थी। पकड़ के दिखाओ अब मुझे, मुझे पकड़ के दिखाओ। अरसल को गुस्सा आ गया और उसने हुरैन के बाजू को पकड़ा और उसे एक झटके से अपने जानिब खींचा था। हुरैन की कमर अरसल के सीने से जा टकराई थी और जबकि उसके दिल की धड़कनें भी एक लम्हे के लिए रुक गई थी। तुम इसको इंजेक्शन लगाओ, मैं इसको पकड़ता हूँ, अरसल ने सख्त लहजे में कहा। तो नर्स मुस्कुराते हुए फातिहाना अंदाज में हुरैन की जानिब तरफ देखने लगी, जो छोटे बच्चों की तरह मुंह घुसोड़ कर रह गई थी। जैसे ही वो इंजेक्शन लगाकर फारिग हुई तो हुरैन का बाजा फिर से शुरू हो गया था। खामोश हो जाओ वरना मैं तुम्हें चॉकलेट्स लाकर नहीं दूंगा। मुझे दर्द हो रहा है, अगर आपको कोई इंजेक्शन लगाता तो मैं आपसे पूछती कितना दर्द होता है। वो अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते हुए उसे डांटते हुए बोली थी, जबकि उसके इस अंदाज पर वो अशशकार उठा था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अरसल के सामने ऊंची आवाज़ में बात करता और हुरैन साहबा उससे बहस करके दम लेती थी। चलो मुझसे कुछ ज़रूरी सवालात पूछने हैं, मुझे इनका ठीक ठीक और सोचकर जवाब देना। वो अभी तक उसे बाजों को सहला रही थी और फिर घूर कर अरसल की तरफ देखने लगी। कहने लगी, आप मेरे साथ एक मीटिंग करने वाली हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे प्रपोज करने वाली हैं? हमेशा की तरह उसने उल्टी ही बात की थी, उल्टा जवाब दिया था और उसने अपने सर को बेसाख्ता ही मसल के रख दिया था और झटका था। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। मुझे क्या कमी है? मुझे बताएं, मैं खूबसूरत भी हूँ, जवान भी हूँ, सबसे बढ़कर ये कि मैं समझदार भी हूँ। अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे तो हमारे बच्चे भी बहुत प्यारे और मासूम होंगे। बताएं, आप अपनी पहली बेटी का नाम क्या रखेंगे? वो नॉनस्टॉप बोलती चली जा रही थी, जबकि अरसल की बस हो गई थी। गुस्से से सुर्ख लाल होता वो धाड़ा था। कहने लगा, चुप कर जो, फजूल बातें ना करो। खबरदार जो तुमने ये बातें की किसी और के सामने कही तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो फौरन से उसे चुप हो गई थी और उसने अपने सर झुका लिया था। जब से वो यहाँ पर आई थी तब से लेकर पहली बार अरसल ने उससे इस लहजे में बात की थी और उसका ये तरीका वाकई काम कर गया। और यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है, मेरी सांस बंद हो रही है। क्या हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? उसने फिर से गर्दन उठाकर इंतहाई मासूमियत से सवाल किया था। अरसल को कभी कभार ये लगता था कि वो अपनी होने वाली इज्जत अफजाई भी मिनटों में भूल जाती है, क्योंकि उसका मूड चेंज होने में 5 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अगर 5 मिनट पहले वो रो रही थी तो अब 5 मिनट के बाद हुरैन साहबा के अंदर रोमांस जाग रहा था वाला कीड़ा फिर से जाग जाता था। अरसल को उसको समझाना चाहता था कि ये रोमांस अजनबी डॉक्टरों के साथ अच्छा नहीं लगता। वो दोनों अस्पताल के पिछले हिस्से में बने लॉन में आ गए थे, जहाँ पर सिर्फ डॉक्टर्स को ही जाने की इजाज़त थी, इसीलिए वो उसको वहाँ पर लेकर आ गया था। डॉक्टर मारिया, जो अरसल की बेस्ट फ्रेंड थी और क्लास फेलो भी थी, वो उस वक्त स्टाफ रूम की खिड़की में खड़ी थी और किन्नतोज़ नज़रों से इस छोटी सी लड़की को देख रही थी। जब से वो इस हॉस्पिटल में आई थी तब से डॉक्टर अरसल ने डॉक्टर मारिया को भी टाइम देना ख़त्म कर दिया था। तुम्हें क्या कुछ पता लगा है कि ये कौन है? स्टाफ रूम में उसकी एक जासूस नर्स भी मौजूद थी। मारिया ने उसे सवाल किया तो वो पुरसाल लहजे में कहने लगी, मैडम साहिबा, अगर आपस की बात बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे डॉक्टर साहब इस लड़की को पसंद करने लगे हैं। देखे तो कैसे हर वक्त उसके आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। उस दिन भी जब ऑपरेशन करके फारिग हुए थे तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन जब उनको ये पता चला कि हुरैन साहबा रो रही हैं तो वो भागते हुए उनके कमरे में चले गए और फिर वहाँ पर 3 घंटे गुजारने के बाद वो घर गए थे। उन्होंने तो अपनी नींद भी इस लड़की के लिए बर्बाद करना शुरू कर दी। मुझे तो लगता है कि ये वो लड़की इन्हें ले उड़ेगी। ज़्यादा फजूल बोलने की ज़रूरत नहीं है वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मारिया ने उसे गुस्से से डांटा और अगले ही लम्हे अपनी गलती का एहसास हुआ था। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जी, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, अभी मैं समझ सकती हूँ, उसने अफसोस का इजहार करते हुए कहा था। वैसे मैडम साहिबा, एक और आपस की बात है, वो लड़की तो छोटी लेकिन बड़ी हसीन है, कसम से इसकी आंखें इतनी खूबसूरत है कि मैं बयान ही नहीं कर सकती। तुम जाओ, वार्ड नंबर 3 में इस वक्त सिर्फ एक ही नर्स मौजूद है। मारिया ने उसे डांट कर वार्ड में भेज दिया था और वहाँ से बाहर जाने के लिए कहा तो वो मुंह बनाते हुए वहाँ से कमरे से निकल गई थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो उसकी बात उस मारिया को इतनी बुरी लग जाएगी।
جبکہ اس کے جانے کے بعد ماریا ایک بار پھر سے جلن کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ تم میرے ارسل کو مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ ارسل کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا تو میں کر گزروں گی۔ میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ آگے کون کھڑا ہے۔ ماریا کو ایک تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ آپ میرے ساتھ اس جھولے پر چل کر بیٹھے نا، دیکھے تو وہ جھولا کتنا پیارا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم دونوں کے لیے ہی بنایا گیا۔ ویسے اگر ہم دونوں کی ایک ساتھ تصویر کھینچی جائے تو ہم ایک کمپلیٹ کپل معلوم ہوں گی۔ وقت آ گیا تھا کہ وہ اسے چیزیں سمجھا دیتا۔ دیکھو حورین، میری بات بہت ہی غور سے سنو۔ وہ الو جیسی آنکھیں پوری کھول کے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے کان کھولنے کے لیے ہی کہا ہے، آنکھیں کھولنے کے لیے نہیں۔ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا تو وہ گسیانی سی ہنسی ہنستی تھی۔ سب کہتے ہیں کہ میری آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ وہ خود ہی اپنی تعریف کرنے لگی تھی۔ اور ابھی بھی جو تمہیں میں بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ سمجھو، اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا۔ میں تم سے پورے 11 سال بڑا ہوں۔ تو کیا ہو گیا؟ مرد اور عورت کی عمر میں اتنا فرق لازمی ہونا چاہیے، اور تمہیں یہ سب کچھ اس نے بتایا؟ مجھے نہیں یاد، بس یہ پہلے سے ہی میرے دماغ میں سٹور ہے۔ وہ فوراً ہی لائن پر واپس آ گئی تھی۔ اور ان ساری حرفات کو اپنے ذہن سے نکالو اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں کیا کیا یاد ہے۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، اس نے تیزی سے جواب دیا تھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ایک ہی بینچ پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ آپ کے کندھے پر سر رکھنا چاہتی ہوں۔ کیا میں یہاں پر سر رکھ سکتی ہوں؟ پاگلوں والی باتیں مت کیا کرو۔ اس میں پاگل پن والی کون سی بات ہے؟ بتائیں مجھے۔ ارسل کا چہرہ پھر سے لال ہو گیا تھا اور اپنے اندر گھٹتے ہوئے لاوے سے اس کی بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ اگر اب تم نے اس طرح کی کوئی بات کہی تو میں تمہیں دھکے دے کر اس ہسپتال سے باہر نکال دوں گا، اور دوبارہ کبھی بھی تمہیں ہسپتال میں آنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ اس کی دھمکی دے چکا تھا اور وہ اس کی طرف حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اب آپ کو پریشان نہیں کروں گی۔ وہ اپنی جگہ سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی، بلکہ اب تو وہ ارسل سے بھی کافی دور ہو گئی تھی۔ دونوں کے درمیان میں کافی فاصلہ بڑھ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی ارسل کو وہ مسکرا دیا تھا۔ کیا تمہیں اس جگہ کا نام یاد ہے جہاں پر تم رہتی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ اسکول جہاں تم پڑھتی تھی؟ پھر سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اور کیا گھر کے کسی فرد کا نام؟ ہاں، میرے باغ میں کچھ نام ہیں۔ ایک کا نام چنٹو، ایک کا نام بنٹو، ایک کا نام سہیل۔ اور یہ سب کون ہے؟ اسے دانت پیستے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ اب اس بارے میں تو مجھے نہیں پتا، مجھے بس نام ہی یاد ہے۔ اب آپ نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا نا؟ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ تمہارے پاس کوئی تو چیز ہوگی، کوئی ID کارڈ۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ اب وہ میرے پاس ہے۔ آخری راستہ بچا تھا، تمہاری تصویر کھینچوں اور پولیس کے حوالے کر دوں تاکہ تمہارے گھر والوں کو ڈھونڈا جا سکے۔ نہیں، میری تصویر مت کھینچیے گا، اگر میں وائرل ہوگی تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی جانب بات کی تھی۔ ڈرامائی انداز میں کہا تو وہ گھور کر رہ گیا تھا۔ تم سے بڑی اداکارہ میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ میری ایک صلاح ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی فلموں کے لیے ٹرائی مت کرنا، ورنہ تم آج کے دور کی سب سے بڑی فلاپ اداکار ہوگی۔ اب مجھ سے چلتے ہیں، اس بات کا تو مجھے یقین ہو گیا ہے۔ جا رہی ہوں یہاں سے، کوئی شوق نہیں ہے مجھے آپ سے بات کرنے کا، آپ Hey جیسے there, انسان کے ساتھ بیٹھنے کا۔ جب subscribe to دیکھو my مجھے channel ڈانٹتے رہتے ہیں، and یوں also لگتا ہے press جیسے this مجھے bell چبا کر icon. بیٹھے ہوں۔ شادی نہیں ہوئی نا، پھر بھی غصے میں رہتے ہیں۔ اور وہ اس کے ساتھ باتوں پر برا منہ بنائے بغیر اس کے ساتھ چلنے لگا تھا، کیونکہ محترمہ کو اپنے کمرے کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کسی اور کے کمرے میں گھس گئی تو ایک نیا طوفان آ جائے گا۔ فی الحال تو وہ کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتا تھا۔ اور اب جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تب تک تم نے یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالنا۔ رات کے وقت میں تمہارے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس لے کر آؤں گا۔ مجھے لیز اور پیپسی بھی پینی ہے، مجھے بھی لائیے گا۔ وہ بھی لائیے گا، اور اس کے علاوہ برگر بھی لائیے گا، وہ پیزا بھی اور پاستا بھی۔ اس کی فرمائشوں کا پنڈارا کھل گیا تھا، اور اس کے لیے تم ایک پیاری سی تصویر کھنچوانی ہوگی۔ جیسے ہی اس نے اپنے موبائل کا کیمرہ اوپن کیا تھا، اس نے اپنے چہرے کو ہاتھ کی مدد سے چھپا لیا تھا۔ نہیں، میں تصویر نہیں کھینچواؤں گی۔ اگر کل کو میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ بہت زیادہ خفا ہوں گے۔ ضد مت کرو۔ وہ جلدی سے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو ہٹاؤ۔ نہیں، میں نہیں ہٹاؤں گی۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کرو، لیکن مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ آپ مجھے پریشان مت کریں۔ اگر آپ نے مجھے زیادہ تنگ کیا تو میں آپ کو
آپ پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ یہ سن کر تو اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ اور جو تم پچھلے 2 دن سے میرے ساتھ مجھے ہراساں کر رہی ہو، اس کا کیا وہ ہراسمنٹ نہیں ہے؟ میں تو بس آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ بہت ہی ہینڈسم ہیں۔ وہ اپنی سٹیٹمنٹ سے ہی مکر گئی تھی۔ وہ خاموش سی وہاں سے نکل آیا تھا، مگر اس نے نرس کو ہدایت کی تھی کہ جب بھی تمہیں موقع ملے اس کی کلیئر پکچر لے لے اور مجھے سینڈ کر دینا۔ شام تک اسے تصویر موصول ہو چکی تھی۔ کافی دیر تک اپنے موبائل میں وہ اس کی تصویر کو دیکھتا رہا اور زوم کر کے دیکھتا رہا۔ خوبصورت تو تم ہو ہی، بہت ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ کاش تمہارے دماغ میں تھوڑی سی عقل ہوتی۔ وہ ٹھنڈی سی سانس خارج کرتے ہوئے بولا تھا اور اگلے ہی لمحے اس نے انسپیکٹر دوست کو کال ملائی تھی۔ یار مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ایک لڑکی ہے جس کی یادداشت چلی گئی ہے اور مجھے اس کے گھر والوں تک پہنچنا ہے، پتہ لگوانا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اس کام میں مدد کرو۔ تمہیں اس کی تصویر سینڈ کر رہا ہوں۔ یہ تصویر مطلوبہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دو، اگر ہو سکے تو مطلوبہ نیوز پیپر میں بھی دے دو، کیونکہ اب میرے لیے اس لڑکی کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ارے یار، اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بس یہ سمجھو کہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ اسے بات کرنے کے بعد وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گیا تھا، اور آج کا دن وہ بہت زیادہ ایکٹنگ گزرا تھا۔ رات کے وقت اس کے الٹرنیٹ میں ڈاکٹر موجود تھے، اسی وجہ سے وہ آرام سے حویلی کے واپس آ گیا تھا۔ ڈاکٹر ارسل کے ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا جو گاؤں کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سیاستدان تھا، مگر ارسل کو سرداری اور سیاست میں کوئی لگاؤ نہیں تھا، اور اس کا بچپن کا ہی ایک خواب تھا کہ اس نے لوگوں کی مدد کرنی ہے اور ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس کے لیے اس ڈاکٹری سب سے بہترین پیشہ لگا تھا۔ اور اس کے 2 بھائی تھے، ایک سیاست میں تھا اور ایک دوسرا بابا کے ساتھ گاؤں میں سرداری کے معاملات کو دیکھتا تھا، جبکہ ارسل نے تعلیم کے فوراً بعد ہی ہاؤس جاب سٹارٹ کر دی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ اپنا ہاسپٹل بھی بنانے لگا تھا۔ ابھی اس کے 2 ہاسپٹل سے جہاں پر غریبوں کا مفت علاج ہوتا تھا، اور وہ دونوں ہی شہر کے سب سے بڑے مانے جانے والے ہاسپٹل سے۔ اس کا موبائل بجا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ نرس کی کال آئی تھی۔ ہاں کیا ہوا؟ ہورین سو گئی صاحب جی، وہ دوائی نہیں لے رہی۔ میں کیا کروں؟ آج تم اسے دوائی مت دو اور اسی طرح سے اسے سونے دو۔ میں کل آ کر اس کی خبر لیتا ہوں، دوائیاں چینج کر دوں گا، کیونکہ اس میں خاص کوئی فرق نہیں آ رہا۔ نرس خاموش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ارشد صاحب ماضی میں کھو گئے تھے اور آج سے تقریباً 4 دن پہلے وہ تیز ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر میں واپس آ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور بس کسی طرح سے اسے بیڈ تک پہنچنا تھا اور جی بھر کر نیند لینا چاہتا تھا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں وہ 1 سیکنڈ بھی سو نہیں پایا تھا۔ اچانک ہی سڑک کے بیچوں بیچ ایک لڑکی آگئی اور ارسل نے بریک لگائی تھی، مگر اس کے باوجود بھی گاڑی ہلکی سی اس لڑکی کے ساتھ جا ٹکرائی تھی۔ وہ لڑکی لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سر زمین سے ٹکرایا تھا، جس سے اس کے سر سے خون نکلنے لگا تھا، جبکہ ہلکی سی ٹکر لینے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں بھی زخمی ہو گئی تھیں، کونیوں پر بھی خراشیں لگی تھی، اور وہ ایک معصوم اور کم عمر لڑکی تھی۔ یا اللہ، یا میرے اللہ، یہاں پر یہ کیسے آ گئے؟ ارسل نے اسے فوراً سے اپنے بازو میں اٹھا لیا اور گاڑی ریورس کر کے ہاسپٹل لے آیا تھا۔ وہ اس کا بیگ اسی جگہ پر ہی بھول کر آیا تھا۔ اسے اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہو رہا تھا، اور نرم دل کا مالک تھا، اور آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، اور اسی وجہ سے وہ ایک معصوم سی لڑکی اندر کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس کو ہوش آیا۔ حورین نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو اسے وہ دنیا نئی اور اجنبی لگی تھی، بلکہ اسے تو سب کچھ ہی اجنبی لگ رہا تھا سوائے سامنے کھڑے اس خوبصورت ڈاکٹر کے۔ اس نے کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ کہیں میں جنت میں تو نہیں آ گئی؟ اس نے نشے سے چور لہجے میں کہا تو وہ گڑبڑا کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ نرس نے مسکرانے لگی۔ اور آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ اس نے پروفیشنل انداز میں سوال کیا تھا۔ میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، میری کونیوں میں بھی درد کر رہی ہیں، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ ہائے اللہ، ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے ہوش میں آتے ہی واویلا مچانا شروع کر دیا تھا، اور بے ہوشی میں بھی تو وہ جس قدر معصوم لگ رہی تھی، ہوش میں آ کر تو اس سے بھی زیادہ پٹاخہ لگ رہی تھی، بالکل الٹ پان چکی تھی۔ وہ اس وقت شیطان کی نانی معلوم ہو رہی تھی۔ ابھی میڈم آپ کو انجیکشن لگائیں گے، آپ کافی حد تک آرام آ جائے گا۔ نہیں، مجھے انجیکشن نہیں لگانا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی تھی، لیکن ٹرپ لگی ہوئی تھی۔ ارسل تیزی سے آگے بڑھا اور اسے کندھے سے پکڑ کر
بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ دیکھیں ابھی آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، اٹھ نہیں سکتی، مجھے آپ نے گھر والوں کے بارے میں بتائیں، میں ان کو انفارم کر دیتا ہوں، وہ آپ کے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ کون سے گھر والے؟ وہ ایک دم سے حیران، کیا میرے گھر والے نہیں ہیں؟ انتہائی معصومیت سے پھر سے اسے سوال کیا گیا۔ نرس کے لیے تو یہ اپنی ہنسی دبانا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو یہی رویہ رکھنا ہے تو میڈم ندا آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، ارسل نے انتہائی غصے سے کہا تھا۔ تو اپنے سارے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ارسل پھر سے حورین کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ کیا آپ کو کچھ یاد نہیں ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اور اس کا بیگ کہاں پر ہے؟ سر وہ تو ان کے پاس نہیں تھا، آپ صرف اور صرف انہی کو یہاں پر لائے ہیں۔ اور وہ نرس بری طرح سے